हेलो फ्रेंड्स नमस्कार गुड मॉर्निंग आपण देखुछंती वन स्टॉप ओडिया। आज अक्टोबर 14 तारिख आसंतु जानिनेबा सकाळर किछि मुख्य खबर। आजिर प्रथम खबर थरे देखि नियंतु ए वीडियो को थरे देखंतु ए झियो जनक केमिति पब्लिक प्लेस रे रील शूटिंग करूछंती आ रील शूटिंग करिया बहाना रे केमिति अशोभनीय घटना घटाउछंती। थरे वीडियो देखि आपण माने विवेचना करंतु ए झियोंक नारे पुलिस रे केस हेवा उचित ही नुहे एवं भारत सरकार पब्लिक प्लेस रे एमिति किछि घटाइबा विरुद्ध रे किछि आईन आनिबा उचित कि नुहे। परवर्ती खबर पुलिस एसआई परीक्षा केलेंकारी मामला दुई जनक नारे लुकआउट सर्कुलर जारी। पुलिस एसआई परीक्षा अनियमितता मामला ने दुई जन फेरार अभियुक्तक नारे लुकआउट सर्कुलर जारी होइछि। ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन को ए नै अवगत करा जाइछि। अभियुक्त माने केउ राज्य रे लुचिछंती ताकु नै क्राइम ब्रांच टीम खळताड़ करूछि। सेहीपरि क्राइम ब्रांच 7 ରୁ 8 जन अभियुक्तक बैंक अकाउंट जबत करिछि। दलाल मुन्ना महांती व शंकर पुष्टि समेत अन्य मानक बैंक अकाउंट जबत करा जाइछि। 5 लाख रु ऊर्ध्व टंका जबत होइतिबा नै तदंतकारी टीम सूचना देइछि। क्राइम ब्रांच एबे भी 7 राज्य को जाई खळताड़ जारी रखिछि। जेहेतु एही मामलार पछरे अंत रक्षा लिंक रहिछि तेनु राज्य बाहर को टीम जाई खळताड़ करूछि। परवर्ती खबर सरकारी डाक्तरखाना रे रोगी खाद्य खर्च वृद्धि शଯ୍ୟା पिछा मिलिबो एतिकी टंका। प्रत्येक जिनिसर दरदाम वृद्धि होइछि खाइबा जिनिसर मध्य एथिरु बाद पड़ी नाही। रोगी को पुष्टिकर और स्वास्थ्ययुक्त खाद्य देवा लक्ष्य रे सरकारी डाक्तरखाना रे रोगी खाद्य खर्च वृद्धि करा जाइछि। एनै राज्य सरकार को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग पक्षरु सूचना दिया जाइछि। एही क्रम रे इंडोर वार्ड रे रोगी खर्च वृद्धि करा जाइछि। प्रचुर पूर्वर शଯ୍ୟା पिछा 110 टंका थिला बेले एबे सरकार एहाकु 127 टंका निर्धारण करिसेंती। शिशु मानकर दैनिक खाद्य पई पूर्वर 95 टंका मिलुथुवा बेले एबे एहाकु 110 टंका वृद्धि करा जाइछि। सेहीपरि उच्च पुष्टिसार युक्त खाद्य पई जहा पूर्वर 120 टंका थिला ताहा एबे 138 टंका को वृद्धि करा जाइछि। सुखिला खाद्य पई 95 टंका स्थान रे 110 टंका करा जाइथिया बेले केवल तरल खाद्य पई 110 टंका परिवर्ते 127 टंका करा जाइछि। परवर्ती खबर निर्वाचन लढ़िबे शर्जिल इमाम जेल रे थिबा कर्मी शर्जिल इमाम बिहार निर्वाचन लढ़िया पई अंतरीण जामिन पई आवेदन करिछि। दिल्ली दंगा मामला रे इमाम 2020 मसियार जेल रे अछि। दिल्ली रे सीएए सहित जड़ित प्रतिवाद पर ताकू गिरफ्त करा जायतिला। से निज आवेदन रे इमाम बहादुरगंज आसन लढ़िया को इच्छा प्रकाश करिछि। निज आवेदन रे से इमाम बिहार विधानसभा निर्वाचन लढ़िया पई अनुमति मागिछि। कहिछि जे गणतांत्रिक प्रक्रिया रे अंशग्रहण करिवा तार अधिकार अछि। शर्जिल दिल्लीर करकडुर्मा कोर्ट रे अंतरीण जामिन पई आवेदन करिछि। से 2020 उत्तर पूर्व दिल्ली दंगा सहित जड़ित एक षड्यंत्र मामला रे दिल्ली रे एक कोर्ट रे 14 दिन अंतरीण जामिन पई आवेदन करिछि। दिल्ली दंगा सह मामला रे जेल रे थिबा अन्य अभियुक्त माने हेले उमर खालिद, ताहिर हुसैन, खालिद सैफ, इरशद जहां, मिरान हैदर, शबाब अहमद इत्यादि। परवर्ती खबर जमी केलेंकारी चाकरी दुर्नीति खाइछंती कोटी कोटी टंका बंधा हेबे लालूंको परिवार। ओडुआरे लालूंको परिवार बिहार रे आईआरसीटीसी स्काम रे आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पूर्वतन मुख्यमंत्री राबिड़ी देवी एवं पुओ तेजस्वी यादव को नारे चार्ज फ्रेम कले कोर्ट। सोमवार दिल्ली कोर्ट कहिछंती जे एही वरिष्ठ नेता षड्यंत्र सामिल थिले, निज क्षमतार अपव्यवहार करथिले। बिहार विधानसभा निर्वाचन मध्य चाकरी पई जमी मामला रे बढ़िला आरजेडी समस्या। राउज एवेन्यू कोर्ट लालू प्रसाद यादव एवं बिहार विरोधी दलर नेता तेजस्वी यादव को समेत समस्त अभियुक्तों विरोध में चार्ज फ्रेम ग्रहण करिछि। कोर्ट लालू यादव को पचारिथिले जे तांकर दोष स्वीकार करुछंती कि नाही एवं लालू यादव, राबिड़ी यादव एवं तेजस्वी यादव सेमानक दोष स्वीकार करिया को मना करि दैथिले। दिल्ली कोर्ट कहिसेंती जे एही वरिष्ठ नेता षड्यंत्र सामिल थिले, निज क्षमतार अपव्यवहार करथिले, अपराधिक कार्यकलाप ठकेई एवं षड्यंत्र करिथिबार संगीन अभियोग होइछि। परवर्ती खबर आउ जीवाकू पड़िबनी आरटीओ ऑनलाइन रे मिलिबो ई चालान रे रिहाती सुविधा। बकेया थिबा ट्रैफिक ई चालान समाधान पई सरकार को द्वारा एककालीन पैठ रे रिहाती घोषणा करा जायछि। पूर्वरु मोटर यान आईन 17टी धारा पई एहा लागू होइथिबा बेले परवर्ती समय आउ 7टी धारा एथिरे शामिल करा जायछि। एबे मोट 24टी धारा पई सुविधा उपलब्ध। 21 जुलाई 2025 पर्यंत ए समस्त धारा जारी होइथिबा ई चालान को रिहाती रे पैठ करि हेबो।
ଏବେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକକାଳୀନ ସମାଧାନ ଯୋଜନା ବା ଓଟିଏସ୍ ୱାନ୍ ଟାଇମ୍ ସେଟଲମେଣ୍ଟର ଲାଭ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଉପଲବ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଫଳରେ ରିହାତିରେ ଜରିମାନା ପୈଠ ପାଇଁ ଆଉ ଲୋକଙ୍କୁ ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଆସିବାକୁ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଭୂତି ଭୂଷଣ ଜେନା କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କୋଠା ବାହାରେ ଲାଗିବ ସିସିଟିଭି। 500 ମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିବ ନଜର। ଅପରାଧ ଉପରେ ନଜର ରଖିବ ସିସିଟିଭି। ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲାଗିବ। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସହ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବାହାରେ ମଧ୍ୟ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ। ଏନେଇ ପରିବହନ କମିଶନକୁ ଚିଠି ଲେଖି ଅବଗତ କରାଇଛନ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ଓ ପରିବହନ ବିଭାଗର ଯୁଗ୍ମ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ। ଚିଠିରେ କୁହାଯାଉଛି, ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟଗୁଡ଼ିକ ବାହାରେ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବ। ଏନେଇ ଆସନ୍ତା 17 ତାରିଖରେ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବଡ଼ ବୈଠକ ବସିବ। ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ସିସିଟିଭି ଲଗାଯିବା ନେଇ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ଦେବାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କରୁର ଦଳାଚକଟା ମାମଲାର ତଦନ୍ତ କରିବ ସିବିଆଇ। ବିଜୟଙ୍କ ବଢ଼ିଲା ଅଡ଼ୁଆ। ଅଡ଼ୁଆରେ ସାଉଥ୍ ସୁପରଷ୍ଟାର ବିଜୟ ଥାଲାପତି। ତାମିଲନାଡୁରୁ କରୁରରେ ହୋଇଥିବା ଦଳାଚକଟା ମାମଲାରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଏହି ଘଟଣାର ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏ ଖବର ପରେ ଚିନ୍ତାରେ ବିଜୟ ଜୋସେଫ। ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ପରେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ 3 ଜଣିଆ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଏହି କମିଟି ସିବିଆଇ ତଦନ୍ତ ତଦାରଖ କରିବ। ଏହି କମିଟିର ନେତୃତ୍ୱରେ ପୂର୍ବତନ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅଜୟ ରସ୍ତୋଗି ନେବେ। ଆବେଦନ ଶୁଣାଣି ସମୟରେ କୋର୍ଟ ତାମିଲନାଡୁ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ଯେ ଭିକେ ରାଲି ପାଇଁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ମାମଲାଟି ମଦୁରାଇ ବେଞ୍ଚରେ କ୍ଷେତ୍ରାଧିକାର ମଧ୍ୟରେ ଥିବାବେଳେ ହାଇକୋର୍ଟ କିପରି ଏସ୍ଆଇଟି ତଦନ୍ତ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ ବୋଲି କୋର୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି। ବିଚାରପତି ଜେ.କେ. ମାହେଶ୍ୱରୀ ଏବଂ ଏନ୍ଭିଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠରେ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ନିରପେକ୍ଷ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଲ୍ଲେଖଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 27 ତାରିଖରେ ଟିଭିକେ ମୁଖ୍ୟ ଏବଂ ଅଭିନେତା ବିଜୟ ଜୋସେଫ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏକ ରାଲିରେ କରୁରରେ ଦଳାଚକଟା ହୋଇଥିଲା। ଦଳାଚକଟାରେ 41 ଜଣଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଅନେକ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ଟିଭିକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି, କରୁର ଦଳାଚକଟା ଏକ ଦୁର୍ଘଟଣା ନଥିଲା, ଏହା ଏକ ଅପରାଧମୂଳକ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ଥିଲା। ଡିଏମ୍କେ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏହି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଦେଶର ଶତ୍ରୁ ସହ ଦିନେ ହାତ ମିଳାଇଥିଲେ ସେ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରେସ୍ରେ। ବାଂଲାଦେଶ ଅସ୍ଥିରତା ପରେ କିଏ ହେବ ଦେଶର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ଓ ଦେଶ ଛାଡ଼ିବା ପରେ କିଏ ନେବ ଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ଦାୟିତ୍ୱ? କାହା ହାତରେ ନ୍ୟସ୍ତ ହେବ ଦେଶର ଶାସନ ଭାର? ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଥିବା ବେଳେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଅନେକ ନେତାଙ୍କ ନାଁ। ସବୁ ନାଁଙ୍କ ଭିତରେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଅଛନ୍ତି ଖାଲିଦା ଜିଆଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ତାରିକ ରେହମାନ। ସେ ବାଂଲାଦେଶୀ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନ୍ପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ ସଜିବ୍ ୱାଜେଦଙ୍କ ନାଁକୁ ମଧ୍ୟ ନେଇ କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ହେଉଛି। ସେ ବିଦେଶରୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଶାସନର ସମର୍ଥନ କରନ୍ତି। ଜଣେ ଡିଜିଟାଲ ପରାମର୍ଶଦାତା ଭାବେ ଦେଶର ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ ସେବାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ତାଙ୍କର ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ରହିଛି। ତେବେ ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି ବିଏନ୍ପିର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସଭାପତି ତାରିକ ରେହମାନ 17 ବର୍ଷ ନିର୍ବାସିତ ଶେଷ କରି ଶୀଘ୍ର ବାଂଲାଦେଶ ଫେରିବା ନେଇ ସଂକେତ ଦେଇଛନ୍ତି। ରେହମାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ତାଙ୍କର ଦୀର୍ଘଦିନ ସ୍ୱପ୍ନ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ ଫେବୃଆରୀ ହେବାକୁ ଥିବା ବାଂଲାଦେଶ ସାଧାରଣ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି। ଗତ 17 ବର୍ଷ ଧରି ଲଣ୍ଡନରେ ରହୁଥିବା ବିଏନ୍ପି ନେତା ଏହି ସପ୍ତାହରେ BBC ବଙ୍ଗଳାକୁ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାର ଦେଇଥିଲେ। ଏଥିରେ କହିଛନ୍ତି, କିଛି ବୈଧ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବିଳମ୍ବ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ଏବଂ ଇନଶାଆଲ୍ଲାହ ମୁଁ ଶୀଘ୍ର ଫେରିବି। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବେ।